कि गोमाता हत्या जो बंद न हम जो बिल न आसो आम बडी राजरास्त जीव मशाणी को किंतु आम घर को जीवन यही आउ गोटे कथा अच्छी सरकार विगत दिन में किसी कंसई मानू धरते से लॉलीपॉप देले गोपुत्र परिवार से लॉलीपॉप रे खुशी नहीं। जय श्री राम, जय गोमाता। आपण मानक समस्त को ओडिशा गोपुत्र परिवार जो सांबादिक सम्मेलन आपण समस्त को स्वागत। आपण जानी थे डिसेम्बर 26 तारीख आमे गोटे आंदोलन करथिलु। 27 तारीख दिन आमे आमरण अनशन करथिलु जो थे हजार हजार गोपुत्र माने ओडिशा रु आसीतले। 43 जन गोपुत्र आमर अनशन रे न खाई न पीकी बसीतले कारण जगन्नाथ माटी रे गोहत्या बंद करिवे मार सुरक्षा पे बसीतले। सेतुरु 8 जन मेडिकल पड़ते 2 जन आईसीयू रे पड़ते। आज पुणी सरकार को मन पकई दवा पई समय आसी आउ 10 दिन पर विधानसभा आरंभ होड़ीसा गोपुत्र परिवार से सांबादिक सम्मेलन कर जो भाई माने अनशन बसलु प्रतिज्ञाबद्ध थिलु संकल्पित थिलु कि जगन्नाथ माटीर गोहत्या बंद करूँ आईन आसवा पर आम उठू। सरकार जो सरकार हिंदुत्वर कथा कही आसला जो सरकार गोमाता हत्या बंद करे कथा देइथला किंतु कोउना कोटी सरकार आम प्रतिश्रुति देइथले। मुख्यमंत्री तत्वावधान रे 8 जन विधायक आसीतले। आम सहित आईन विभाग मंत्री सम्माननीय पृथ्वीराज हरिचंदन बैठक करथिले आ कहिथिले आगामी विधानसभा रे बिल पास करा जिवो गोहत्या निरोधन संरक्षण बिल 2024 को पास करिवे। किंतु विधानसभा 10 दिन थिले मध्य सरकार तरफ आज जाए ओडिशा गोपुत्र परिवार सहित गोटे भी सदस्य सहित सरकार बैठक है नहीं। आम सरकार को कही रखा चाहूँ जो सरकार तुम्हें प्रतिश्रुति देइतल ता भूली जाइन तो सरकार सोई पड़ी ना तो से चेते दवाई सरकार को ए प्रेस मीट। आउ गोटे कथा अच्छी सरकार विगत दिन में किसी कंसई मानू धरते से लॉलीपॉप देले गोपुत्र परिवार से लॉलीपॉप रे खुशी नहीं। आमे चाहूँ जगन्नाथ माटी रे गोहत्यार कलंक मुक्त हम यही माटी ही आरंभ हम भारत वर्ष रे गोहत्या बंद हम यही संकल्प आम नहीं। आपण मानक माध्यम आम कहवाक चाहूँ सरकार जानी रखा दरकार मार्च 21 2024 रे आम गोटे बड़ आंदोलन करूँ से 25,000 गोभक्त मान एकाठी थे। यदि सरकार विगत दिन में न करती आम आईन न आसे तो सरकार जानी रखु प्रत्येक घर जड़े जड़े गोपुत्र आसवे राजरास्त उचित जवाब देवे आ लड़े करेंगे। यदि सरकार आम कथा न रक्षा करती मार सुरक्षा कथा न आसे ताले आम बडी राजरास्त मशाणी की जीव कि गोमाता हत्या जो बंद न हम जो बिल न आसो आम बडी राजरास्त जीव मशाणी को किंतु आम घर को जीवन यही प्रतिश्रुति संकल्प नहीं आगामी दिन में गोपुत्र मान प्रस्तुत होती। आम सहित अच्छा पिल्लू भाई भूपेश कुमार नायक पिल्लू भाई बिल उपर आलोचना करिए। जो गोहत्या निरोधन और संरक्षण बिल 2024 रे आम द्वारा ओडिशा गोपुत्र परिवार द्वारा प्रस्तुत करा जाइथिला सेही बिल रे जो प्रावधान अछि गो हत्या 10 व्यवस्था अच्छी गो आपणकर गो चालन 7 वर्ष कारादंड 3 लाख टका जुर्माना व्यवस्था अच्छी ता दिहरे गोरु जो चलई चलई नहीं जाओ बिना वेटनरी सर्जन सर्टिफिकेट रे बिना फॉर्डर और बिना ड्रिंक्स नहीं जाऊे तापाई 7 वर्ष कारादंड एवं 3 लाख टका जुर्माना व्यवस्था अच्छी। गो अत्याचार आप जो प्रिवियस इंजुरी कर बाड़े कर 3 वर्ष कारादंड व्यवस्था अच्छी लक्ष जुर्माना व्यवस्था अच्छी। गोमांस चालाण से अनुरूप भाव में 7 वर्ष कारादंड व्यवस्था अच्छी व्यवस्था बहुत जगह मुझे चाहूँगी केंद्र सरकार
କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋମାଂସ ଅଧିକ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଂସ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ କିଛି ରଖିଲେ ମଇଁଷି ମାଂସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଗୋମାଂସ ମଇଁଷି ମାଂସ ହିଁ ତଦ୍ ଅନୁରୂପ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତ କୌଣସି ଲୋକ ମାନେ ମଇଁଷି ମାଂସ କହିକିରି ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋମାଂସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ତା ଦେହରେ ଗୋମାତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଇଁଷିକୁ ଆଡ୍ କରାହେଇଛି, ମଇଁଷିର ହେଇକିରି ଗୋବଂଶ ବି ତା ଜଣାଇବେ। ତେଣୁ ଗୋମାତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରାହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମର କରାହେଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋମାତା ଦିନ ଏବଂ 17 ଅଛି ଆମ 17 ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ବାଟରେ ଯୋଉ ଇଏରେ ମାନେ ଗୋଚାରଣ ହଉଛି ପୁରା ଏଣ୍ଟାର ମ୍ୟାପ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେখানে ଓଡ଼ିଶାର ଲିଷ୍ଟ ପୁରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କୁ। ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଡିଜିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ବୈଠକ କରିବେ, କରିକି ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ବିଲ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବିଲ୍ ଆସିବ। ବିଲ୍ ଆସିବାର ମାନେ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ 20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋପୁତ୍ର ପରିବାର ଭାଇ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋପୁତ୍ର ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆମେ ହେଉଛି ମରିବାର ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ଏବଂ ଆମ ଯଦି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବୁ ଆମର ମରଦେହ ମଶାଣିକି ଯିବ, ଗୋମାତାଙ୍କ ବିନା ସୁରକ୍ଷା ଗୋମାତାଙ୍କ ବିନା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଆମେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ଜିତ୍ ଆମ ସହିତ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ, ବାପି ଭାଇ, ଗୋପୁତ୍ର ପରିବାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ବିଷୟ ତ ରାଜେଶ ଭାଇ ପିଲୁ ଭାଇ ରଖିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର। ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାରଣରୁ ଆମେ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୁଝାଉ। ଆଉ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ 4ଟା ପୀଠରୁ ଗୋଟିଏ ପୀଠ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗୋ ସମ୍ପଦ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପୀଠର ନାଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ରଖିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିନ ଥିଲା ଯେ 12ଟା ଗାଈ ମିନିମମ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ବିଷୟ ନେଇକି ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପୁତ୍ର ପରିବାର ଆମେମାନେ ବିଷୟ ରଖିଲୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବସିଥିଲୁ। ଆମର କିଛି ଭାଇମାନେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ଆସିଥିଲା, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚେତକ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ 8 ଜଣ ବିଧାୟକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିଥିଲେ। ଆମକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କନଭିନ୍ସ କଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲା ପରେ ଆମର ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ସମ୍ମାନୀୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଆମକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ପୂର୍ବ ସତ୍ରରେ ଆଇନଟି ପାସ୍ ହେବ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନ ଗୋପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ এই ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବୈଠକ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଫେଲୁଅର ହେଲୁ। ଆଜି ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋ ଚାଲାଣ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିରେ ମଣିଷ 4-5 ଜଣ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 6-7ଟା ଗୋ ସମ୍ପଦକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋହତ୍ୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଗୋବଂଶ ହେଉଛି ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ अस्मिता କଥା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତା ହେଉଛି ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଗୋ ଚାଲାଣ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ କନଭିନ୍ସ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଗୋପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବୋଧେ ଆଗାମୀ ସତ୍ରରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସମ୍ଭବ ଅଛି ହୁଏତ ଗୋ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ବିଲ୍ ହେବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସରକାର ହୁଏତ ଭୁଲିଗଲେଣି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ବିଗତ ଦିନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଦୟାକରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଗୋ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋ ହତ୍ୟା ହେଉଛି,
ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଏଇ ସତ୍ରରେ ପାର ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋପୁତ୍ର ମାନେ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ତୟାରୀ କରୁଛୁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ सबु जिला समस्त ब्लॉक गाँठ आरंभ करी समस्त गोपुत्र हिंदू सनातनी भाई माने आगामी भविष्य में यदि सरकार आमको कौट ना कौट सूचना न दियंती आम सहित संपर्क न करती कि आगामी सत्र में पारित होगापी जदि कौन स्पष्ट वार्ता न आसे ता निश्चित भाव में गाँ गाँठ आरंभ करी सहर पर्यंत जिते गोपुत्र माने समस्त अच्छा आम राजरास्ता पुणी ओह्लैबू एवं सरकार जो आराम से बसती निद भांगी दो। बंधुगण विषय होची आपण माने समस्ते जानी पारुथिबे विगत दिन में गोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस लघु संप्रदाय भौणी करुले सहित किसी नेत्री बसते ओडिशा रे आपण माने समस्ते जानिछंती जे गो संरक्षण आईन ऑलरेडी अच्छी गो संरक्षण ये गो सुरक्षा आईन अच्छी कि दुर्भाग्य होची से कोन दंडर प्रावधान नाही तेणु ताकू से विषय रे आमे जतले देखुले प्रेस कॉन्फ्रेंस रे एमानकर एते मात्रा साहस हे गेलानी ओडिशा जोटी जगन्नाथ स्वयं एटी अछंती एटी लघु संप्रदाय नेत्रीटे भौणीटे कहूँ जे कहीं भिडियो करुँच कौन पर अटकाउं आपण मैंने भावी पारतु जोटी बंद अच्छी आईन अच्छी गो चालाण हो पार ना किंतु सेठी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पुलिस सहित वार्तालाप कर कहीं भिडियो कर कौन पर अटकाउं तेणु आपण मैंने संपूर्ण जापे एमानकर साहस केते मात्रा बढ़ीगला जे एमाने गो हत्या गो चालाण को दाबी अधिकार बिली कर समस्ते देखुवे कोट ना कोटी सोशल मीडिया रे लघु संप्रदाय भाई माने विशेष भाव में धमकी दौरान भिडियो जे से माने गो सहित गो मांस सहित रुटी खाइबे बोली हमको धमकी दौरान से भूली जाऊँगी ओडिशा ये जगन्नाथ अच्छा ये हजार हजार लक्ष लक्ष गो सेवक माने अच्छा हिंदू भाई माने अच्छा ए भली विषय जदि से सोशल मीडिया आणवे ताले परिस्थिति आगामी भविष्य में बहुत भयावह हो ये विषय आपण पाखे रखुचु गणमाध्यम प्रतिनिधि अनुरोध करुचु आपण माध्यम सब माँ मान भौणी मान अनुरोध करुचु आमे माने आज आमे जानिचे आम सनातन संस्कृति आधार रोची गोमाता आज पूजा पर्व भगवान को पाखे जो आम क्षीरटे दौचु से संपूर्ण ठीक क्षीर नुहे ओमफेड क्षीर आप समस्ते जानते जे गाई ठार आरंभ कर छेली पर्यंत समस्त क्षीर मिसे आज भगवान को दौचे आमे समस्ते सनातनी कोट ना कोटी सकाल उठले चाट आरंभ कर बिस्कुट मिक्सचर जहाँ भी खाऊचे कोट ना कोटी छेना पनीर पर्यंत समस्त कोट ना कोटी गो संपद गोमार क्षीर व्यवहार होची आज जिते तार हत्या होची तार जो चालाण होची आमे जदि तार सुरक्षा जत्नवान न हवा आमे जदि मुह न खोलिबा ताले आमे समस्ते गो हत्यार भागीदार तेणु आमे जेते प्रचेष्टा कले मध्य आमे खुशी रही परिबा नाही तेणु सारा समाज को आमे अनुरोध करछु माँ मानकु भौणी मानकु भाई मानकु अंततः सेमानक पक्षरे जेते संभव सेमाने राजा रास्ता को न आस पाइले मध्य सोशल मीडिया माध्यम रे सरकार को दाबी जणांतु तांकर आग्रह जणांतु जे सेमाने गो माता प्रति कोवली भाबरे सुरक्षा देखिबा चाहुछन्ती तेणु आपण मानकु समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद जे आपण माने आसिले अनुरोध कराउची गणमाध्यम प्रतिनिधि माने आम समस्तंकर दायित्व गो संपद यदि न बंचिबो ताले आम जो सनातन संस्कृति ता भी ध्वंस पाइबो तेणु आम समस्तंकर दायित्व कर्तव्य ए गो संपद किभଳି रक्षा करबा आपण माने समस्त आछन्ती सेते आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जय श्री राम जय गो माता।